Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan ada acara Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Debuna masali tining umpamana kaulah. Wa masalul anbiya'i dan umpamana para nabi min qabli dari sebelum kaulah, panika kami kama tali rajulin. Panika akatiyo umpamana orang laki bana seabangun pasar rojul bunyanan deka bangunan. Fa'asana maka bagus pasar rojul huda bunyan. Wa ajmala dan magentang pasar rojul huda kabunyan. Illa kecuali maudi ala binatin situng tempat betah. Min zawiyatin dari situng sudut min zawayahu dari pan sudut bunyan. Dahulu Kanjeng Nabi kulaban para nabi sebelum menikah pada ban orang laki abangun situng bangunan ini kelai bergentang bagus kan situng sudut pas orang bertanah orang situng betah. Faja'ala maka tatiaki annasu pasira manusia yatufuna panika aleng-leng pasiran nas bihidat kabulian nikah wa yajubuna berketon kagum pasiran nas lahu maring bulian wa yaquluna ban adabu pasiran nas hala baengki wudiat betapa muntangate baengki hala cek saking wudiat esab hadhil labinatu panapa betah nikah. Fa ana maka tining kaula alabinatu panika betah asa. Wa ana tining kaula qatamul anbiya'i qatimul anbiya'i panika pungkasna para nabi. Perumpamaan gelak pada bansitung bangunan sebagus seganteng orang aleng-leng kapi cek ganteng bagus. Ternyata pada situ sudut pas kurang bertanah kurang itu. Nah bangunan ini kecil pas nih kemas pasang bertanah sampurna. Nah telepon Kanjeng Nabi kulih pada bentuk tegaknya. Wa ulai rusul tining kadisaban berempan Rasul sallallahu alaihim. Tining salawan berempan salat Allah, salawat Gusti Allah, rahmat Gusti Allah. Alaihim banika muka-muka atas rusul wa ala alihim ban atas keluarga rusul. Pada ja'a banika aku datang zikruhum panapa nyebut rusul. Fil Qur'ani dalam Al-Qur'an sama niyata asyara deka belubelas rasulan panapa rasul mazkurun fi suratil an'am. Mazkurun fi suratil an'am sebut dalam surat al-an'am. Kalian lagi beri digulai kocak surat al-a'raf. Ternyata surat al-an'am. Jadi Nabi sesegami nikah sebelum belas sebut dalam surat al-an'am. Beni surat al-a'raf. Boleh kalian beri. Wa sab'atun tining sebeto akhiruna selain fi iddati ayatin paneka dalam pan ayat. Tapi nang surat Al-Anbiya aneka sebeto sepudaki. Jadi 25 nabi niki diceritakan dalam dua surah. Surat Al-An'am, surat Al-Anbiya. Mungkin surat-surat lain pada cerita aku. Yang untuk lebih singkat mau sih. Malah tanya banyak saya mau ayat. Allah Ta'ala ada bu masyarakat Gusti Allah Ta'ala. Wa tilka hujjatuna tining kadisa hujjatuna panika hujjana kaula ataina sanaka aki basara kaula hada ka hujjah Ibrahim Nabi Ibrahim ala qaumihi ing atasen kaum Nabi Ibrahim narfa'u ngangka basara kaula darajatin
dek kapan berempan derajat de orang. Darajatim man dek kapan berempan derajat de orang. Nasya'u sekasokan basara kaulah. Inna rabbaka saongkunna pangirana ajunan sampian Muhammad hakimun panika zat sebijaksana alimun tor zat seoni. Wa wahabna ban apareng basara kaulah lahu maring Nabi Ibrahim Ishaq pada Nabi Ishaq dari Nabi Ishaq wa Yaqub ban Nabi Yaqub ban apareng Nabi Yaqub kulan tining saben-saben situ dari Nabi Ishaq ban Nabi Yaqub kaina adaina apareng hidayah pasara kaulah wa Nuhan benda ka Nabi Nuh adaina apareng hidayah pasara kaulah min qablu dari sebelum Nabi Ibrahim wa min dzurriyyatihi ban dari dzurriyyatana wa min dzurriyyatihi ban dari dzurriyyana Nabi Yaqub Daud apareng ke Nabi Daud karena Nabi Daud ni kata orang tamuran Nabi Yaqub bin Ishaq wa Sulaiman benda Nabi Sulaiman wa Ayyub benda Nabi Ayyub wa Yusuf benda Nabi Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika ban akad ya ka'disa wahabna najzi malis pasara kaula al-musinin ada kapan berempan orang saaka baik bagus. Wa qala ta'ala ban adaku pasara Gusti Allah taala. Wa Ilyasa benda Nabi Ilyas wa Zakaria benda Nabi Zakaria wa Yahya ben Nabi Yahya wa Isa ben Nabi Isa wa Ilyas ben Nabi Ilyas kullun tini saban-saban situ manika minas solihin dari berempan orang soleh. Wa Ismail benda Nabi Ismail wa Ilyasa ben Nabi Ilyasa wa Yunus ben Nabi Yunus wa Lutan ben Nabi Lut wa kullan benda saban-saban situ faddalna ngungkol aki basira kaulan alal alamin makala atas alam setajana. Wa qala ta'ala ban atabu basira Gusti Allah taala Inna Allah sa'ungkunna Gusti Allah istofa panika milih basira Gusti Allah Adam ada ka Nabi Nuh dan Nabi Adam wa Nuhan benda ka Nabi Nuh wa ala Ibrahim benda keluargana Nabi Ibrahim. Jadi ayat ni kalau langsung wa Ibrahim tapi wa ala Ibrahim wa ala Imran benda keluargana Imran bani Nabi ni kan Imran ni kan bisa jadi bapa Nabi Musa, ring sepona Nabi Musa, bisa jadi ring sepona Nabi Isa. Benga sepona Nabi Isa. Tapi insyaallah ni saya maksud keluarga Nabi Isa. Karena saya menyatu antara keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran nikah kak dinto topo-topo Gusti Kanjeng Nabi Muhammad nang akhir zaman. Iki kak dinto Imam Mahdi keluarga ben durian Nabi Muhammad. Cak mangken IPA. Walaupun nang akhir zaman Imam Mahdi ni juga berkeluarga. Pas Nabi Isa nikah keluarga. Oh, Nabi Isa keluarga. Nabi Isa ni ke Ali Imran. Keluarga putra Nabi Muhammad, putra Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ni termasuk Ali Ibrahim. Wa qala ta'ala ban adabu basira Gusti Allah taala. Jadi menyatu boleh wa ala Ibrahim wa ala Imran. Wa qala ta'ala ban adabu basira Gusti Allah taala. Wa ila adin ban maring kaum Ad. Arsalna ngutus basira kaula cai pasangan ni kan. Ahohum de keluar de taretan Ad hudan de Nabi Hud. Wa qala ta'ala ban ngutus ban adabu basira Gusti Allah taala. Wa Ismail benda Nabi Ismail wa Idris benda Nabi Idris wa Dzulkifli benda Nabi Dzulkifli ulun tini saban-saban situng panika minas sobirina dari berempan orang sesabar karena Nabi setelok nikah sesering ebudi di umatnya wa adakhalna ban masuk pasara kaulahum dak kasatajana Ismail Idris Dzulkifli masuk fi rahmatina dalam rahmat kaulah Gusti Allah. Innahum sa'un nastaja Ismail Idris Dzulkifli panika minas solihin dari berempan orang soleh. Qala ta'ala binatabu basara Gusti Allah taala maka nata Muhammad bin basara Gusti Kanjeng Nabi Muhammad
aba ahadin panika babang situm orang min rijalikum dari pan laking sampean sedaja walakin tetapi Rasulullah walakin Rasulullah tetapi Nabi Muhammad panika utus Gusti Allah. Walakin ini berarti atau lagi aba ahadin panika babang situm orang wa Rasulullah dan Rasulullah walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin naban pungkasna para nabi. Jadi Nabi Muhammad ni kabani bapa ang salasit kung dari sampean sepeje. Maksud saya kita apa mengikut nyebut semenika. Mungkin Nabi Muhammad ni kasi dan Islam bakun jalan mereka. Tak gara-gara Nabi Muhammad saya tebas Islam hilang. Islam bakun jalan. Maka Nabi Muhammad ni rasul bani bapa orang. Wa minal anbiya ibn banding setengah dari para nabi war rusul ibn para rusul mantining anbiya war rusul lam yudkaru seta sebut pasal aman fil Qur'an ni dalam Al-Qur'an. Saya sebut dalam Al-Qur'an sekuni seta sebut sebanyak. Qala ta'ala adabu basara Allah ta'ala wa rusulan banda rasul pan rasul Qad qasasna ongko nyerita aki basra kaulah bunda karusul alaika ing atasen sampeyan Muhammad min qablu dari sebelumah wa rusulan banda kapan berempan rasul lam nasus seta nyerita aki basra kaulah bunda karusul alaika ing atasen sampeyan Nabi Muhammad wa qad talaqa berongko salaja fi adadil anbiya'i dalam hitungna para nabi wal mursalin dan para rasul wal masyhur tining qaul se masyhur bidzalika dalam hadis adad anna adadal anbiya'i manika saungkun nabi tungna pan berpan nabi mi'atu alaf panika 100.000 wa arba'atun wa ishruna ban paklekor alfan pana ebuna. Jadi yang masyhur para nabi ini sekitar 140.000. Warusul tining rusul minhum dari 140.000 ini kan salah satu mi'ah panika 300 wa salah satu asyar ben 13. Untuk hitungan rusul ini sekitar 313. Yang wajib kita ketahui ini kecuman segini. Kama akati hadis rawasa riwayatake huda kama Ibnu Marduwiyah an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Nika disebut dalam kitab Ibnu Katsir. Qala al-Baijuri benakir adabu basra Imam al-Baijuri. Wa sahihu tining sahih fil anbiya dalam para nabi wal mursalin dan para rasul al-imsaku panikdiam an hasrihim dari menghitung anbiya wa rasul fi adadin dalam hitungan. Kelero an hasrihim dari ngaring kes anbiya wal mursalin fi adadin dalam hitungan. Tapi untuk kaul sahih tak usah menghitung para nabi. Lanahu karena sa'umkunna hasru rubama ada manika terkadang kaaki panapa asru ila isbatin nubuwati maring netep aki kenabian warisalati ban kautusan liman maring orang laisa setada pasiraman kadzalika mereka akate bisa nubuwah warisalah fil waqi'i dalam kenyataanna au ila nafi dzalika au tabama tada bisa nubuwah warisalah aman dari orang huwa setini iman kadzalika paneka akatia bisa nubuwah war risalah fil waqi'i dalam kenyataanna. Al-faslu salisu tining pasal nomor 3. Fil malaikati dalam para malaikat alaihi salam man pasera hum tining malaikat wa tabi'atuhum ban tabi'at malaikat. Al malaikatu al asyratu tining malaikat sesapolo man pasirahum tining al malaika al asyrat wa tabi'atuhum ban tabi'at al malaika al asyrat. Qala an-nadimu adabu basara nadim rahimahullahu ta'ala wal malakul ladzi
bila abi wa la akla syurba wa la numalahu. Wal malaku tining malaikat alladzi paneka makhluk bila abin sekalawan tanpa bapa wa ummin dan tanpa ibu la aklatan de ada paneka maujud la syurga batade nunjuk pasera paneka maujud wala no mabatade asaran paneka maujud lahum egandi malak. Jadi para malaikat itu Gusti Allah itu kabeh tanpa bapa tanpa ibu kita ada tak minum tak asaran asa malaikat itu. Jadi sampean mun akeh duan tamu kok curiga sampean are tamu ini orang apa malaikat paringin teeren mun paringin teeren ada positif manusia kaya asyar hutin syarah yajib wajib ala kulli mukallafin atas saben-saben orang mukallaf ayat kita panapa aitikot berkeyakinan basara kudu mukallaf anna lillahi da saungkun nabalikaikan di Gusti Allah malaikatun panapa malaikah alaihi wassalam. Qala ta'ala atebu basara Gusti Allah ta'ala amanah beriman ar-rasul basara rasul iman bima da kabara munzila sayyidoronaki panapa ma ilaihi maring rasul min rabbihi dari pangeran rasul wal mu'minuna berpan orang mukmin seberiman juga amanah beriman ar-rasul basara rasul wal mu'minuna berpan orang mukmin kulun tining saban-saban situng amanah panika beriman basara kulun billahi dan Gusti Allah wa malaikatihi berpan malaikat Allah wa kutubihi berpan kitab Allah wa rusulihi berpan rasulullah Allah wa hum tining malaika la yattasifuna panika ta bersifat dan basara malaika bi syai'in kelawan situng mimma nyatana dari beren yatasifu seapar sifat dan bihi kelawan ma al-basyaru pasera manusia. Malaikat itu tidak punya sifat sebagaimana sifatnya manusia. Wa min dzalika bal malaikat setengah dari kanisa ma la yattasifu nabi syai'in mimma yattasifu bihil basyar annahum panika saungkun malaika kuliku manika eka kebai pasera malaika min wairi wasitoti abid dari tanpa pelantara bapa wala ummin dan pelantara ibu wanahu berisa ongkun malaika la yaquluna manika ta ada pasera malaika wala yashrabuna bentak minum pasera malaika wala yanamuna bentak asaren pasera malaika wala yatasifuna bentak apersifatan basara malaika bidukuratin kelawan sifat laki wala unusatin ben sifat bini wala unusatin ben sifat bentuk. Paman tining orang itakot dasi berkeyakinan basraman dukuratahum dek sifat laki malaika karena maka bedah pasiraman muktadian panika ahli bid'ah fasik kontor fasik wa fi kufrihi ban dalam kafiraman kaulan tining dua debu bedes ada buah kafir bedes ada buah kintang wa man tining orang takut dasi berkeyakinan pasiraman ulu satahum dek kala kabini malaika. Pasir orang yang punya keyakinan bahwasanya malaikat bini karena mengabada basraman kafiron panika kafir li'annahu karena saongkunna li'annahu karena saongkunna man dahola panika masuk basraman fi qoulihi ta'ala yang dalam firman Gusti Allah Ta'ala wa ja'alu ban pada tetiaki pasira orang musyrik al malaikat ada malaikat alladzina deka orang banyak hum setining alladzina ibadur rahman panika pandempan orang se ibadah deka Gusti Allah se andi sifat ar-rahman
inasan dekah bini. Jadi orang-orang musyrik terdahulu nikah punya keyakinan bahwasanya para malaikat itu perempuan. Zuhruf wa aula bil kufri berlebih-lebih bil kufri kelawan kekafiran man dening orang takut dase berkeyakinan pasrah hulu satahum dek kabentuna malaika limazid ditangkisi karena nambahin sifat kekurangan wahum dening para malaika nika ajsamun panekapan berpan jisim nuroniyatun sebangsa nur latifatun selembut bil arwahi kelawan panberpan ruh qadirun torkobasa alat tasyakuli ing antase abentuk menyerupai bil askali kalabi askalin kalawan panberpan bentuk mukhtalifatin sepite-pite. Makanya Kanjeng Nabi nikah ketika keturunan wahyu nikah bernana beto. Kanjeng Nabi nikah wahyuna turun dalam 7 warna. Kadang malaikat nikah nyeropanin orang laki entar ke Kanjeng Nabi ngiba ayat Al-Quran. Kadang malaikat Jibril nikah lakar memperlihatkan bentuk aslinya. Malaikat Jibril nikah memperlihatkan bentuk aslinya dan Kanjeng Nabi ini cuma butale. Ki waktu pertama ngiba surat Iqra, yang kedua nih ketika Mi'raj dari Sidratul Muntaha. Lakar malaikat Jibril nikah memperlihatkan aslinya kepada Nabi Muhammad. Kadang Nabi Muhammad nikah turun wahyu Arafah solatil jaros. Arafah suaranya cening. Kadang Arafah mimpi, kadang Arafah makhluk-makhluk selain. Maka jelasakin nang Ar-Rahiqul Mahtum. Karya Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kulikot ekekebay al-malaikatu pasera malaika min nurin dari cahaya. Maka Kanjeng Nabi ini kadedu la yadkhulu baitan fihi kalbun aw suratuhu. Tak masuk ke dalam rumah, saya dalam rumah ni malaikat tak masuk ke dalam rumah, saya dalam rumah kaya ternyata beda patein atau beda gambar patein. Di Imam Ghazali berarti hadis kaya pada ben orang nyari ilmu. Jadi Roma kaya pada ben ate sepate ben atau gambar pate kaya pada ben usah. Malaikat ni kak nur, ilmu ni kata kere masuk dan kesitung antena orang. Saya kali mai dalam antena orang ni ternyata beda sana mereka di Imam Ghazali. Wahuli kau menikah by al-janu pasar jin min marijin dari kuleben min narin dari apoy. Mana jin eka by dari lebu apoy. Wahuli kau menikah by Adam pasar Nabi Adam mimma dari pada usi pasai sifatin panabama lakum maring sampean saja. Mana Nabi Adam eka by dari tanah rawahu Muslim. Wa qala ta'ala benadaku pasira kusta Allah ta'ala farsalna maka utus pasira kaula ilaiha maring Siti Maryam ruhana dekan malaikat kaulan malaikat Jibril ni kan. Fatamat ta'ala maka nyaropanin pasira malaikat Jibril laha maring Siti Maryam basyarun deka orang laki sawiyan secek gentengah. Ketika Siti Maryam di Gusti Allah Ebrina putra Nabi Isa ayantaren di malaikat Jibril sopajak Siti Maryam ni bisa hamil malaikat Jibril ni kan nyeropanin orang laki secek gentengah. Hingga ketika Siti Maryam ni ngalain malaikat Jibril ni secek gentengah pas syahwat sehingga bisa menimbulkan embrio pas bisa hamil walaupun tanpa suami. Jadi jangan salah paham, sang obat itu malaikat Jibril yang mengandung kan.
malaikat Jibril ni kan tak punya sifat manusia lagi. Tapi malaikat Jibril ni kan akar bi Gusti Allah kene pakon. Pakon nyerepo eru. Serepo bi malaikat Jibril lebat anan lagi. Lebat ni kana. Lebat lengena. Lebat rasoban saya kena. Eru nani ke kalau masuk ni. Saya serepo. Tapi Siti Maryam kondisinya paninggalan gentengnya malaikat Jibril kata. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan ada beberapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahya nan bentar kata ya tamas salunya ropanen pasal lima ning kaule al malaku pasera malaikat Jibril ni kan. Rajulan de kaurek laki fayukan limuh maka ada pasera rajul ni de kaule. Fa'au maka langsung apal pasera kaule. Mada keberan ya dulu syadab pasera rajul. Saya pun Kanjeng Nabi terkadang malaikat Jibril nyaropanin orang laki pas ada bu de kaule mungkin langsung hafal gitu. Wahum tining malaika ashabu ajani hatin maneka orang-orang seandi beng-beng andi sayap paminhum maka maneka setengah dari malaika man tining malaika lahu sek paneka tetap ikan di man janahan ni tining dua sayap dua beng-beng paminhum ban paneka setengah dari malaika man tining malaikat lahu sepanika tetap ikan di man salah satu tining telok beng-beng. Wa minhum ban panika setengah dari malaika man tining malaikat lahu panika tetap sekan di man ni ka arbaatun tining empat beng-beng. Wa minhum ban panika setengah dari malaika man tining malaika yasidu seatamba basraman ala dalika ing atasen empat arbaatun. Kalau malaikat Jibril ni kesapan apa tangki anuna 600 beng-bengatok di malaikat Jibril ini kena matos tadi. Sehingga karena beng-bengan ini kena matos, Kanjeng Nabi waktu Mi'raj eke berdiri Palestina tembus ke Sidratul Muntaha ini kening saja tak sampai 3 menit. Kijak beng-bengatok kena matos. Bayangkan kita tadi. Sampian mana sepedaan anak peminta kecang, pulang bener dua. Coba ban sepeda sampian beri matos, kita kecang. Allah Ta'ala ada beberapa Gusti Allah Ta'ala. Malam beda pertanyaan nih, beda tebak-tebakan. Kendaraan paling cepat nih kenapa? Oh, kendaraan paling cepat nih ke pesawat. Kan benih pesawat. Pesawat nih kalau kencang, paling kencang kendaraan nih ke kereta api. Nggak bisa kereta api paling cepat. Mungkin cek kasar aja dan napang nggak kasar kencang. Napang boleh berkah ini. Ajaran apa nggak kasar kecangan? Kita berikan kasar. Warawa benar qala Allah Ta'ala ada beberapa Gusti Allah Ta'ala. Alhamdulillah satadina puji kanillahi kandi Gusti Allah. Fatiris samawati sa'akabai patrempan langit wal ardi ban sa'akabai bumi. Ja'ilil malaikati sa'atati patrempan malaikat atau tiaki rusulan de kepan berempan rasul utusan uli ajani hatin se andi pan berempan beng-beng makna dua sulasah kelok warubangah benempat yazidu nambahin pasar Gusti Allah fil holki edadap ciptaan nama dekah malaikat yasha'u se kasokan pasar Gusti Allah kita terkadang lebih dari 4 dunia. Inna Allah sampurna Gusti Allah ala kulli syai'in ing atas saben-saben situ qadirun panika kubasa warawa muslimun ani bani mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sampurna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ro'a panika ningali pasar Nabi Muhammad Jibril ada ke malaikat Jibril alaihi salam lahu panika tetap ikan di malaikat Jibril situ mi'atin tining 600 situ mi'ati jinahin tining 600 beng-beng. Makanya ketika peristiwa Isra malaikat Jibril entar ke Nabi Muhammad di waktu badanan dua hiro. Ketika malaikat Jibril ni kawang-romoro ada bu ke Nabi Muhammad Ikra. Nabi Muhammad ni langsung gemetar. Pas Nabi Muhammad nikah
saking gemeteran ada bu ma'an nabi qoriin apa bi boleh saya mau sah pas selain ya salah Nabi Muhammad cek tahu pas bi malaikat Jibril pawat toni bi malaikat Jibril pakai senap pelen tadi hatta balawani al-juhdah king karo tak kelang ngerno sire kaula ya Nabi Muhammad ada bu boleh ikra kanjeng Nabi ada bu ma'an nabi qoriin ada bu boleh ikra ma'an nabi qoriin jawab Nabi Muhammad akhirnya malaikat Jibril baca bu ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam langsung guru Nabi Muhammad buru leman lebak ke jombong ada bu zamiluni baru biar Siti Khadijah seberes takut lagi pas lepas apa sini Siti Khadijah ya Muhammad la tahaf innallaha la yatrukuka sayyan jak takut Gusti Allah tak kira meninggalkan sampeyan lepas apa sih lagi baku leban sampeyan pleman sing leleng sampai kok takut paling tak buka labeng ya positif dari ngiluan ini ke Siti Khadijah. Wahum tining malaika nika majbuluna panika setting bitaati kelawan taat atta mati sesampurna. Taat lillahi da Gusti Allah wal qiyam ban cumeneng bi awamirihi kelawan pan perintah Gusti Allah. Malaikat nika lagare setting taat. Wa mutahharuna ban suci pasara malaika minasyahawati dari pan syahwat al hayawaniyati sebangsa hewan tak toman ro pada ben sebagaimana hewan terro wa mubarrauna ben bebas pasira malaika minal muyuli dari pan condong an nafsiyati sebangsa nafsu wa munazzahuna ben esocaki pasira malaikat anil azami dari pan dosa wala khotoya ben pan kalau poten qala ta'ala adabu pasira Gusti Allah Ta'ala ya khawfuna pada takut pasira malaika rabbahum dak kapan berempan dak kepangiran malaika min fauqihim setetep dari atas malaika mungkuan lagi dari berarti Gusti Allah di atas ya panuna badalako pasira malaika mada kabareng yumaruna sebrenta pasira malaika wa qala ta'ala ben adabu pasira Gusti Allah Ta'ala la yasuna ta maksiat pasira malaika Allah ada Gusti Allah mada kabareng amaru sebrenta pasira malaika hum amaru sebrenta pasira Gusti Allah hum da malaika wa yafaluna ban padala ko pasira malaika mada kabareng yumaruna sebrenta pasira malaika di antara ibadah para malaikat sebedekan pas lagi nikah cek pada dan ben salat kita nih malaikat ni ibadah mancing. Mungkin mancing tu malaikat kebai sampai burian ni mancing tu. Ibadah se aruku. Mungkin aruku tu dan mereka ibadah ni. Ibadah se itidal, ibadah se tajuk, ibadah se iftiras, ibadah se tawarruk, ibadah se sujud. Lalu ternyata ibadah malaikat sebedi tas langit ni kan pas pegabung bagi manusia se arupa solat. Ketika kita nikah asolat kondisi mancing pada ben ibadah malaikat setugas mancing. Kita nikah ruku pada ben tugas malaikat seibadah ruku. Tapi kita tak kira kuat mon ibadah mancing menolong. Makanya ibadah berna. Waman bainahum. Waman tining malaikat bainahum setetap dalam antara malaikat. Al katabatu tining malaikat katabah. Beda malaikat nikah tukang tulis ni kan lakona nulis lakona manusia debuna manusia tulis lakona manusia tulis kertek ke atena manusia tulis wal hafadatu ben beda tukang hafadah malaikat hafadah ni ni ke saya mone khusus mone celenna soalnya malaikat hafadah ni ke saya raksa kulo ben sampean kadang kita tak perengka tak curungep niki malaikat hafadah kena ya lengin kadang di orangnya tokol pas kol tokol tepak ke barang lain untung berkajuri jauh tempat kafule kan selagi ben malaikat hafadah bahkan bercerita nang orang tancang olar tempat sandal lah untung tempat sandal jauh tempat pol ane ke malaikat hafadah kena ketika olar ni kena jaga sopok pas sandal ni kaya lengaki ini kenyamanan malaikat hafadah wa hamalatul arsi ben malaikat semikol aras wal musabbihuna ben malaikat setugas sama tasbih
Wal mustaghfirun naban malaikat setugasa maca istighfar lil mukminin nah maring panberempan orang mukmin. Maka isi hadis ni kan cerita aku orang kan porla mukmin kan walaupun ibadah na bolong-bolong aneh kan cek saya nah cek perusahaan karena orang mukmin ni kan ampun istighfarin di sebagian malaikat lebih orang mukmin na pasai mereka pasajidun na panberempan malaikat saya sujud pasawfun na panberempan malaikat saya baris wal muta'aqibun na panberempan malaikat setoron ongke fina dalam kaulis saja billaili waktu malam wa bin nahari bani waktu siang wa malaikatur rahmati ban panberempan malaikat rahmah wa malaikatun ban panberempan malaikat sayyaratun semundar mandir kabare ka timur ya tahu nahalenya reh pasir malaikat majlisat dzikri de ka majlis dzikir wawairihim ben lainnya majlis dzikir. Mereka mungkin banyak mereka anggota mereka. Karena majlis dzikir banyak mungkin. Mun pas tak banyak anggota atau kuasa. Qala ta'ala tabu besar Gusti Allah taala. Wa ma bantada minna dari kaulis taja malaika illa lahu kecuali panika eka andi ba'du minna maqamun ma'lumun tining makom sejelas. Kata malaikat Jibril ni ke makom jelas. Malaikat muqarrabun. Sayati ben bakal datang bayanul malaikati panapa penjelasna panberempan malaikat al asyra sesepuluh ma'awadu fiha edan sertana tugas al malaika al asyra fi syarhil baitaini dalam nyarain dua bait ataliyaini sebakal datang al malaikatu tining panberempan malaikat al asyra sesepuluh alaihi wasallam qala nadimu rahimahullah taala تفصيل عشر منهم جبريل ميكال إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد ملك ورضوان تدا تفصيل عشر tining rinci nase 10 minhum dari malaikat Jibrilu malaikat Jibril itu Mikail 2 malaikat Mikail Israfil Izrail Mungkarun nakirun rokibun wakada ben panika akati malaikat rokib atidun tining malaikat atid malikun malaikat malik waridwanun ben malaikat ridwan ihtada mitongah sampian wajib ala kulli mukallafin ini pelengkap karo asyarhu yajibu wajib ala kulli mukallafin atas saben-saben orang mukallaf ayat takidah panapa itu berkeyakinan basara kullu mukallaf asyratan de 10 minan malaikati dari panberempan malaikat ala wajhi tafsil ing atasen wajah tafsil jalan tafsil bima'rifati asma'ihim kelawan ngauningin panberempan asmana malaikat wa hum tining asyroh nika situng Jibril wa huwa tining Jibril nika malakul wahyi panika malaikat sing iba wahyu as-safiru ropana duta besar nika bainallahi dalam antara Gusti Allah wa anbiya'ihi ban panberempan nabi Gusti Allah qala ta'ala debu besar Gusti Allah taala kul ngoca sampian Muhammad man pasera orang karena sebeda pasera man aduan panika amuso li Jibrilah maring malaikat Jibril fainahu maka saung punah Jibril nazala panika nuronaki basara malaikat Jibril hu deka Al-Quran ala qalbika ing atasen atene sambian biiznillah kelawan ayatin Gusti Allah musaddiqon hale apenderaki lima maring barang baina yadayhi tetap dalam ajun Gusti Allah lamba orang Yahudi nika percaya dengan Nabi Ibrahim percaya ke Nabi Muhammad kan tak percaya ke malaikat Jibril akhir turun ayat nikah mangkana yang aduan di Jibril lah loh sampean Nabi bisa tak percaya ke malaikat Jibril cuma malaikat Jibril ni kesini Al-Quran ke Nabi Muhammad nah, orang Yahudi lagi wa yusama benarnya main basara malaikat Jibril ar-ruhal amin de karuhal amin qala ta'ala benar debu basara Gusti Allah wa innahu man sa'un malaikat Jibril la tanzilu rabbil alamin yaktana malaikat utusna pangirana alam saja nazala toron bihi kalawan Al-Quran
Ar-Ruhul Aminu pasir malaikat Jibril. Ala qalbika ing atas naten sampean Muhammad. Itakuna supaya bedah pasir sampean minal mundirina daripan berempan orang sekok matapok. Wa yusama benenya main boleh pasir malaikat Jibril. Ruhal Qudsi ka Ruhul Qudus. Allah Ta'ala debu pasir Gusti Allah Ta'ala. Kul ngoca sampean Muhammad nazzalah menatoron huda ka Al-Qur'an. Ruhul Qudusi pasir malaikat Jibril. Dan Rabbika dari pangeran sampean bil haqi kelawan hak. Wa yusamma badinya main boleh pasir malaikat Jibril aidon hale boleh bin namusi kelawan namus. Namus ni ke bahasa Ibrani. Kama qala katia oleh nadebu Warokoh pasir Warokoh bin Nufal li Rasulillahi maring Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi rasulnya. Kanjeng Nabi waktu amimpe waktu erabuin malaikat Jibril memperlihatkan bentuk aslinya ngiba ikro malaikat Nabi Muhammad ni kepala iman ketompokan matul dek ke Siti Khadijah tu lagi puri jentari ngani ke kulit tahu pas di Siti Khadijah Nabi Muhammad ni ke ekebe kapaman nah Siti Khadijah ni kakek tuan paman nyaman Warokoh nikah orang sehafal Taurat. Akhirnya eu kebele bi Warokoh cepon Sayyidah Khadijah isma qaulab ni ahika coba perengaki tebuna anak tretan sampian nikah pagi ono palet nyangki bedena pakenna di Nabi Muhammad ka cerita kula nang gua hiro selama 3 tahun. Jadi Nabi Muhammad seneng gua hiro ni ke 3 tahun ni keng karo ngalak pasan to. Nabi Muhammad ni ketika mendekati umur 40 tahun sekitar umur 30 bulan mungkin Nabi Muhammad ni keseneng Holwat dari kalimah eneng gua hiro. Setiap bulan puasa bulan Ramadan Nabi Muhammad ni kantar ke gua hiro asango roti, asango minuman mungkin tafakkur kasa. Di Ramadan yang ketiga pas erabuin malaikat Jibril akhir matur ke Warokoh pacang Warokoh iku gua. Hadan namus tining ni kaan namus panika malaikat Jibril alladhi seunzila setorona ki basira alladhi ala Musa ing atas Nabi Musa. Oh, kasana muskasa. Lamba pernah turun ke Nabi Musa, malaikat Jibril maksudnya. Ken bahasa Ibrani. Nomor 2 Mikail. Mikalu otaba Mikailu. Bahwa tining Mikail ni kamuwakalun ebekelen bil amtori lawan ojen. Nah, mungkin di buru nikah. Wal bihari ban tase, wal anhari ban sungai, wal arzaki ban pan rizki. Nomor 3 Israfil. Wa tining Israfil ni kamuwakalun banika ibekelen bin nafki kalawan tioban trompet fisuri dalam kurun. Kulaku nika Etiop nika. Siapun cakancah malaikat Israfil ni kelebih nikah niku. Berarti lah para keng kita nyerbunya bel. Bayang fahu makani pasira malaikat Israfil fihi dalam asur an-nafkhataini dekat trompet dukale. Setiap trompet ini kedukale. An-nafkhu al-ula tining tioban pertama tafna rosak fiha dalam nafkhu al-ula al-makhluqatu pasira sedaya makhluk. Ilama kecuali makhluk saat sekesokan pasir Allah pasir Gusti Allah. Karena saya tak sedep malaikat Israfil trompet dipanggil tiup nih. Kari 2 yaitu malaikat pencabut nyawa, mungkin malaikat senior trompet aja. Dia makan repot pun pas malaikat pencabut nyawa nama mati sekali pas senior trompet tak mati. Tapi malaikat senior trompet mati sekali pas tiupan kedua. Ini kipas gurunya tiupan. Akhirnya kari 2. Wanafu asalnya tining tiopan nomor 2 tub asuh panik ke pacegah fiha dalam nafu asalnya jami'ul mahlukoti pasirah sesajen makhluk. Aneka saya kenal dengan yaumul ba'si. Nah neng yaumul ba'si nikah sesajen orang nikah aroma setodus sejak todus luar biasa nih kena yaumul ba'si. Kenapa bisa cek todus ya? Lamba bi Gusti Allah itunya diciptakan dalam kondisi cek gentengah ternyata pas lakon coba kapan nang yaumul ba'si bi Gusti Allah kapan baca ke boleh pas tak pegenteng kati manusia
Sekitunya boleh, pas sesuai anu nade kan. Sesuai lakon seitunya, mun tujuan korupsi bola ajedak tekos bola seneka. Mun tujuan ngejoan bola ajedak koceng gitu kan. Mun tujuan rasanan orang bola ajedak ketang gitu. Jelas nih kan hadis, kayak gue lo apa? Takut sing apa lagi? Fatarji maka beli al arwahu. Ini todus luar biasa. Jadi ini pengalaman pertama deki. Nang yaumul akhir nih kan nang yaumul ba'ti. Kalau kita nih meninggal dunia, kita nih karo masuk ke alam kubur. Alam kubur nih kaki bainah dunia dan bainal akhirah. Nanti ketika nang yaumul ba'ti nih perjalanan betul-betul dimulai. Ketika nang yaumul ba'ti. Perjalanannya beni sehari dua hari nih kan. Bisa jadi 500.000 tahun. Nah, ya tergantung sango nah, mana sango sekempot, ya terkau tak coba bongku. Pas langsung deki dari yaumul ba'ts nikah menuju hisab. Kita ini kepekali hisab. Nah, apaan saya kelakoh? Hisab saja, penyakit lagi. Marina hisab kan, mau ditong amal sampean banyak bagus ya. Ini kan belum tentu bertanya kapi orang salah malam besar. Akhirnya ya mizan, tempangan, pas jelas. Perjalanannya panjang nih hari ini. Fatarjau maka bali al arwahu panapapan berempan eruh li ajsadiha maring pan berempan jasad eruh. Qala ta'ala adamu basira Gusti Allah taala. Wa nufihu ban etiyop fisuri dalam situng waktu. Fasoeko maka mati. Man basira orang fis samawati tetap dalam langit. Wa man ban orang fil ardi tetap dalam bumi napa sausi. Ilaman kecuali makhluk saasa kesokan Allah basara Gusti Allah. Tiapan pertama mati kapi. Cuma nufi terus etiopole fihi dalam kurun fihi dalam sur ukhra panapat tiapan selain. Faidan maka dalam nalaikana nufi fihi ukhra hum tining man fis samawati wa man fil ardi ni kekiyomun mancing kapi. Yang dulu nah hale nunggu keputusan tapi aduh kok sering celaka apa bener ya muncang di tang bentur macam aja ketang dia berarti tujuan arasanan kancana muntang di jang cetak tekos berarti kau tujuan korupsi tinggal mau ngaku TV udah ku ya 4 Israel wa tining Israel nikam wakalun banika ibakelen bi qabdir ruhi kelawan nyambut ruh. Walahu ban panengkaikan di Israel ni kaawanun tining pan berempan pembantu. Qala ta'ala ada besar Gusti Allah taala. Maka yang tragedi tsunami Aceh kan cuman jarang 15 menit lagi. Sekota Aceh mati kapi. Nah, ini kamu pasti ketibin malaikat Jibril Israel. Qala ta'ala ada besar Gusti Allah taala. Kul yatawaffa. Kul nguca sampean Muhammad yatawaffa masedah kum dak sampean sedaja. Malakul maut besar malaikat maut. Alladzi sewukila sebekelen besar alladzi bikum de sampean setuju. Waqala ta'ala banadabu besar Gusti Allah taala hatta jaa sampai datang hatta idza jaa sampai dalam nalika datang ahadakum de salah satu sampean setuju al mautu panapah sifat mati tawafat maka mamate huda ka ahad rusuluna pasirapan berempan rasul kaula setuju. Ini menunjukkan kalau malaikat Israel ini kebanyakan tentarana. Karena ini kedebuna rusuluna aku jamai wahum halatining rusuluna ni kala yufarritu napa nikah tak enteng maksudnya tak enteng mun bejene cabut kita cabut mun bejene cabut kita torot tadi kan jadi malaikat Israel nyabutnya beni tak teman temorok tak toman kesalah sasaran mungkarun wa nakirun wahum tining malaikat mungkar dan malaikat nakir nih kan muwakkalan ni panika ibakelen keduana bisualil abdi kalawan untuk menanyakan kabulah fi qabrihi dalam kuburna abdi. Saya tanyain kenapa anit tauhidi pertama ni kalakar saya tanya ki tauhid wadini ban agama wan nubuwati ban kenabian. An Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala tabu basara sahabat Abu Hurairah qala Rasulullah ada bu besar Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kubira al mayyitu dalam nalika na kubur pana pasir al mayyitu mayyit au qala utabada bu besar rawi nalika Abu Hurairah
Nika sakun min rawi nika au idza kubira wa taba idza nalaikan kubur ahadukum dalam tebusi lain al mayyitu pasara salah satu sampean sedaja ata maka datang budak ka ahad atau mayyit nikah malakane pasar dua malaikat aswadani seceleng keduana arzaqoni sebiru aina huma panapa tengal kedua dan dengan hadis ini kesering ketengi. Jadi kita meskipun ngapa lagi kok malah lulus dari pertanyaan mungkar nakir ngapa lagi boy mun buka pertanyaannya Allah Rabbi man nabiyuka pertanyaannya berarti jawabnya Muhammadun Nabi lo kira bisa nih kamu hasil hafalan itunya karena sebenarnya malaikat mungkar nakir nih kayak jelas hakin yang hadis ketika entar ke situ orang ilmu kubur nikah memperlihatkan bentuk aslinya taring beben nih taring beben nggak sing goceng saya kena taring ini ketembus ke langit ke betok taring apa tembus kebun beben bumi ketika terang kita ngocak ini ke suaranya pada bentelap napor keluar apoi pas mata ini ke ada zat alef kulit masa mumpah kuliban sampean hasil apal nata ikelupaan namun keronang hafalan setunya. Nah, tapi jangan membayangkan bahwa malaikat mungkar nakir pada pun manrobuka bro. Tak kira udah nikah, ini kebentung bain sudah menakutkan. Makanya Imam Sanusi ini kan yang kitab Dasuki. Alhamdulillah mun saya mari lulus sanawiyah mesti uning dia. Imam Sanusi ini kecek nekan angkui ngapal lagi watabe faham aqaid seseket. Kenapa mun orang hafal aqaid seseket nika Imam Sanusi ajamin selamat dari malaikat mungkar benakir. Ketika menalar Imam Sanusi ini ketika analar siap sifat qiyam bin nafsi maka tak ada sekubasa kecuali Gusti Allah. Hatta malaikat mungkar bin nakir tak bisa kok mata kok dek kamayit kecuali kan bi Gusti Allah ya setting kok mata kok. Dadi orang yang hafal aqaid seseket mungkul Imam Sanusi ketika kedatangan malaikat mungkar bin nakir lepas remin dua malaikat nikah mayit ni bakal punya keyakinan mereka. Malaikat, sampean tahu saya kok mataku ke kuda. Saya sampean sing agaikan bi Gusti Allah saya setting. Ketung dua guliman sampean bisa ada di kedeki. Akhirnya ketika bi malaikat mungkar benakir tanya kiman rabbuka, cukup ajawab la ilaha illallah abdi. Sampai Imam Sanusi kan ada bunyi kan. Jelas lagi sebenarnya. Jadi nanti kok beda orang hafal aqaid seseket, tanya bi malaikat mungkar benakir man rabbuka man nabiyuka wa man setelahnya nih kan. Terbekelen oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya Kanjeng Nabi ada buman mata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahulal jannah. Maksudnya senikah pasera orang sedebu terakhir la ilaha illallah dahulal jannah ini maksudnya aman senikah. Tapi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah ke asmaul. Jadi mau diterjemah secara panjang senika man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah pasirah sedebu akhir la ilaha illallah maksudnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kiasnya gak kemah pada ban senika ikro ala mautakum yasin sampean mau beri kepatian baca yasin ni saya maksud yasin sampai wa ilaihi turja'un apa yasin tok kan yasin sampai wa ilaihi turja'un. Nah, saya maksudnya nih kan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah maksudnya sertana Muhammadur Rasulullah. Apakah orang maca la ilaha illallah ni ketika mati ya punten. Sampeyan maca la ilaha illallah mangken. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Korca debu-debu ya, pas kunci nih selirit deh nih kan. Atau belim mana tak ngocang. Ini kan tetap koca akhiru kalamihi la ilaha illallah. Makanya sampeyan mengandi keluarga songkan laprak mati ya kan bisa prediksi orang songkan berat mati ya kan. Pas bisa ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pun saya talkan dia kaya. Malaikat ya tadi kalimat terakhir. Mungkin malaikat kalimat terakhir lah. La ilaha illallah yang kadang dia orang ini kita talkan bang lapang lambe. Beri ngucap la ilaha illallah kita kasih sehat. Mungkin lah jangan macam malah tak bisa ngucap la ilaha illallah. Akhirnya kan teh Allah. Monggo hadis nika mun beri lang ucap la ilaha illallah mun tak mudah bukiem pun segi anyaren pun deh kasa. Mak le debu terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke kadang orang kebetulan ada mun pate talken tak wah ngucap ring sebereng nika. Akhirnya talken. Ya bah berarti kondisional nika. Al hadis rawahu at-Tirmidzi fi sunanihi dalam kitab sunanah
Imam Tirmidzi. Yuqalu itabuaki li ahadihima maring salah situngah malaikat mungkar ban malaikat nakir nikah mungkarun wal akharu ban malaikat situngah an-nakiru malaikat nakir. Tapi dalam hadis lain malaikat mungkar ban nakir nikah sekereng mun ka orang kafir. Mun ka orang mukmin cek pun lemesen ben orang selemas. Cek kebetulan orang muslim nikah. Wakila bani tabuaki inna ahlal iman nisaun kunna ahlul iman lahum panikai kandu ahlul iman kandi ahlul iman mubasyirun tining malaikat mubasyir. Mulai bade satu waki sebelum malaikat mungkar ban nakir mun orang nikah ahlul iman bade malaikat sabri ngapungan. Wasahihu tining sesohe anna mungkaron sangkun malaikat mungkar wa nakiron ban malaikat nakir lil mukminina panika maring orang mukmin wa waidihim ban laina mukmin. Tapi sesohen tan hi wa annahuma selain hanya saja saungkun mungkar nakir nika ya dia ne panika datang basara keduana lil mukmin maring orang mukmin al muwaffaqi oleh taufik ma'arifkin dalam sertana lemah lembut min waidi iklakin dari tanpa greta wa iz'ajin ben mengejutkan. Entan insyaallah mun pada mukminna malaikat mungkar ban nakir nika kalem mainna. Nomor beto ben nomor belu raqibun wa atidun ay hafidun wa hadirun. Artinya malaikat hafid searaksah wa hadirun ben se aperngin. Hadir mangken malaikat mungkar meneh atidun raqibun atidun ning beli kanto. Setiap anu wa kullu wahidin tining saban-saban situng minhuma dari kedua raqib atid yusamma panikai nyamain panabakullun minhuma bihadainil ismaini kelawan dua nyamanika. Wakila bani tabuaki inna ahadahuma saungkuna salah situngah keduana raqibun panikai kocak raqib wal akhar ban situngah atidun panikai kocak atid. Qala tabuhu dak kakil nika al-Bajuri basira Imam al-Bajuri wal Jalalul Mahalli ban Imam Jalaluddin al-Mahalli guruna Imam Suyuti niki wa umatin ing kaduana raqib atid yaktubani panika nulis kaduana al-amal ada kapan berempat amal ahaduhuma tining salah situngah kaduana anil yamini dari posisi kanan yaktubu nulis pasera ahad al-hasanati ada kapan berempat kebagusan wal akhar tuning situngah anis shimali panika badanang posisi kacer yaktubu halenu les pasara akhir asayati dak kaman berempan kecobaan. Qala ta'ala debu pasara Gusti Allah taala wala qad khalaqna bandemi ongkong ke bayi pasara kaula al insana dak ka manusia wa na'lamu banoning pasara kaula Gusti Allah maksudnya manda kepadang tuaswisu se akut se akertek bihi dak kama nafsuhu panapa atena insan wa nahnu tining kaula aqrabu manik lebih sama ilaihi maring insan min hablil waridi dari orang leer dalam nalekana yatalaqqa atamu al mutalaqiyani panapa dua orang pertemuan dua malaikat saya bertemuan anil yamini dari sisi kanan wa anis shimali dan dari sisi kacer qaidun alengki bayan fitu tak terlafadzkan ini kan apa terlalu Mayal fidu tak terlafadzkan min qaulin dari situng debu illa ladaihi kecuali dalam sandingah manika raqibun tining malaikat raqib atidun tar malaikat atid tak keluar situng lafaz dari lisan kita nika kecuali raqib atid siap mencatat monan. Qala ta'ala benar debu basara Gusti Allah taala wa inna alaikum ban saungkun ing atasen sampean sadaja la hafidina panika yaktena beda malaikat hafidin malaikat sajaga kiroman hale mulja gapi katibina hale nulis tetejena ya lamuna pada oning pasara seteja mada keperang taf'aluna sa'alako sampian seteja. Nomor sanga malaikat malik wa tining malaikat malik ni kamuwakalun banika ibakel bin nironi kelawan neraka asab ati sebeto jahanam lazo hutomah sa'ir sakor jahim hawiyah wa ma'ahu ban panika sarutana malaikat malik azabaniyatu tining malaikat zabaniyah
Wahum tining malaikat zabaniyah nika tis'ata asyar panika beda 19 nafaron panapana kelompok. Malaikat zabaniyah nika beda 19 kelompok. Wa kullu nafarin tining saben-saben nafar junudun tining pan tentara. Layak lamu setaoning adaduhum panapa bitong na junud illallahu kecuali wasira Gusti Allah. Cepon kabar kula ning hadis niki. Cepon Buddha guna guru lamba malaikat Malik nika mulai kegebay sampai mangken kita toman iki telak senyum aja pun. Dadi mungkin lah karena setting merdeng melolo nika. Qala ta'ala ada bu wasira Gusti Allah taala. Ya ayyuhalladzina amanu he enga orang yang beriman. Ku ajaga sampean sedaja. Amfusakum de abe sampean sedaja. Wa ahlikum bende keluarga sampean sedaja. Aja genaron de ka apoi neraka. Bi Gusti Allah diperingati. Soalnya malaikat Malik ini tak teman senyum lagi. Sing aja sampai mon-temon ben malaikat Malik. Wa kuduha tining prodit nar annasu panika manusia wal hijaratu ben beto prodit na apoi neraka nika pas manusia ben beto alaiha manika tetap ingatasen nar malaikatun tining malaikat giladun sekasar-kasar sidadun sekeras-keras layak sunat tak tomana maksiat pasirah malaika Allah ada Gusti Allah mada keberang amaro semerintah pasirah Allah kumda ka malaika wa yaf'aluna ben pada alakoh pasirah malaika mada keberang yuk maruna seperintah pasirah malaika. Wa qala ta'ala benadabu pasirah Gusti Allah ta'ala wa ma adraka ma sakor nika neraka sakor iki wa ma ben panapa adro sema uning panapa maka ada kesampian mada ka panapa sakoru tining sakor kira-kira sampean uning ten neraka sakor nika latu beki tak atinggal panapa sakor nika lah mande keteking wala tadar ben tak atinggal panapa sakor nika dek ka tolang. Mon orang masuk ke neraka sakor nih, kaya maki kerunang tolang bente hingga nih kada cecer sekali senika. Maksudnya tar bola senika. Lawahatun se membakar kulit lil basyari maring manusia. Lawahatun se makelok ka kulit lil basyari maring manusia. Alaiha panika tetap ing atasen sakor nih katis ata asar tining 19. Wama ja'alna ban ta'atiyaki basra kaula ashaban nari dak ka penduduk neraka illa malaikatan kecuali atiyaki dak ke malaikat. Pabanya orang yang masuk ke neraka nih kan tak kekurangan malaikat sebagai penyiksa deki. Nomor 10 ridwanun. Wa tining malaikat rikbanik kamu wakalun panikai bakelen bil jinani kalawan swarga. Wa ya tining jinani kasab'atun banika betok firdaus nomor 1. Wa jannatul ma'wa wa jannatul khulud wa jannatun na'im wa jannatu adn wa darus salam wa darul jalal wa kila banita buaki tining jinan nika wahidatun banika situng wa inna mat ta'addud wanging pastena ka atong bitong fil ismi dalamnya mana li syarafiha karena mul jannah ada ikil yang mengatakan surga nika situng mi banyaknya mana karena mulja wa huwa tining ridwan raisu khazanatiha panika pimpinan penjagana swarga. Al-Fasrul Nabi wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.